ওগো আরে কি দিছে গো আরে কেডা স্বপ্ন আছে হ্যাঁ স্বপ্ন আছে স্বপ্ন আছিল মানে কি কিতা কিতা দেখছো স্বপ্নত সুতা হ্যাঁ সুতাই নিয়ে ওই চলো শুনতাম। স্বপ্ন ওকুন হয়ে গেছে হ্যাঁ মাথা তো ওকুন হয়ে গেছে হাই রে কি গোপন করলো বে हेलो हेलो हाँ मेरा नाम दाशुरुद्दीन बिब्बू है आपके नाम पे एक गिफ्ट आया है हाँ यूट्यूब से। यूट्यूब से हाँ सुन का कोई आना पड़ेगा रंगरखरी पोस्ट ऑफिस पे आ जाइए। ओनवाइले मिल जाएगा अच्छा ठीक है मैं अभी आता हूँ रंगरखरी पोस्ट ऑफिस में आ जाइए। अभी आई तसी ঠিক আছে রাখো सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है এই স্বপ্ন পুরা হইব